ассалому алайкум мардум подписчикои канали Саудо ТВ, мардуми дурай ватан, созен хубен. Ирӯз 17 октябри соли 2024 росӣ навор кардем 10 дона хонаи фурӯшӣ ва квартираи фурӯшӣ, 2 дона эълони ирӯза дӯстон баҳри шумо. То охир тамошо кунен. дар шумо чизе боша барои фурӯши реклама кардан дар ватсапмон роӣ кунен, реклама мекунем, фурӯшта мегузорем, ирӯза наворда ҳастаем. аз территорияи Душанбе, аз Якшан нуқтаҳо 4-5 кунҷи канори Душанбе квартираҳои фурӯшӣ, хонаҳои заминӣ ҳастаи баҳри шумо тамошо кунен. дар Регар дорем хонаи заминӣ арзон, дар шаҳри Бохтар ҳастай хонаи фурӯши арзон, дар ноҳияи Восиа ҳастай хонаи фурӯши арзон. хулас то охир тамошо кунед. як када замин дар кор аз тарафҳои Файзобод, як кади дигада замин дар кор ва хонаи фурӯши дар кор аз Душанбе. то охир тамошо кунед. эълон аз сар мекунем. ба хотири пешрафти канали Саудо ТВ наворда лайка монанда подписатсия кунен, навор аз сар мекунем. то охир тамошо кунен. эълон аз сар мекунем. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши бор равон кардан аз Москва ва Московский област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Саудо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти бор равон кардан дорен, акаи Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. марҳамат занг зада бортон равон кунед. ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ роӣ кардан дар шаҳри Душанбе дар 9 километр теппаи Самарқандида қарор дорад. 4,4 сотих замин масоҳати калон дорад. 4 дар хона кардагӣ ҳастае. нархиш 121,000 сомонӣ арзониш мекунад. занг занед бачаҳо. муомила дора 321,000 сомонӣ тоҷикӣ. 4 ҳуҷра, 1 кухни, 1 ошхона, ҳоҷатхона. хоб замини корамам дора мега назди ҳавлигӣ. оби гарму хунук, оби чоҳ, оби ҷӯйбор, оби давлатӣ, 3 намуд об дора. бо ремонти замонавӣ теплый пол, 1 хонаи печкахонаи нотамом дора. боз масҷид 200 метр, медпункт 200 метр, мактаб 200 метр. маълумот пира занг занед. дуюмин хонаи фурӯшӣ. дӯстон, хонаи фурӯшӣ роӣ кардан ки дар ноҳияи Рӯдакӣ дар 9 километр, аками 9 километр чихел ки ами як сентри да будаст ки ҳамаи тарафта дохил мешавад. ис 9 километр, ис Рӯдакӣ, ис теппаи Самарқандӣ, хоб даромадгоҳи Душанбе, хулас ҳама тарафа ҳамсарҳад ки аст. ба ҳамин хотир ҳар ҷо дохил мешаванд. исусу чӣ кардан дохилиш кардан мақсад. ноҳияи Рӯдакӣ 9 километр дохили шаҳри Душанбе мақсад. деҳаи Охчакман 7 сотих масоҳат, 3 комната. ина ҳамин хона. дӯстон, хонаро тамошо кунед. бо тамоми санъат, тамоми шароитҳои зиндагӣ муҳайё шудагӣ. нархи хона 700,000 сомонӣ. 700,000 сом. 7 сотих масоҳати калон дорад. хона бо ремонти замонавӣ, фасони зур. ина марамат ёкунед чихел зура. рақамҳои ватсап ахириш 633 дастиш ахириш 8989 занг занед. дар тарафҳои 9 километр қарор дорад. деҳаи Охчакман. нафароне ки дар Русия кор фаъолият мекунед. дӯстони азиз, касоне ки эҳтиёҷ ба билети донишҷӯӣ дорен, ба бародармон Шаҳрёр дар ватсапшон аз номи канали мо ба дили пир муроҷиат кунед. коршон онлайн. ҳуҷҷатҳо ба тамоми Русия кор мекунад, шаҳрҳои Русия кор мекунад. дар байни 10 рӯз шумода билети донишҷӯӣ тайёртон мекунанд. шумо як сурати 3/4 аз миён боло равон мекунед. халос. дар байни 10 рӯз шумода билети донишҷӯӣ тайёр карда равонтон мекунанд. занг бизанед. хати бародар Шаҳрёр маслиҳат кунед. дӯстон, ба қисми эълонҳо мегзарем. ассалому алайкум бародарон, мега мода замин дар курай аз 4 сотих боло аз тарафҳои Ваҳдат, тарафҳои Файзобод, тарафҳои Душанбе 9 километр аз колхози Россия то 50-60,000 сомона боша мехарем. мақсад документ дошта боша. хоҳишаи ҳамаи мардуме ки замин дорен. занг бизанед ватсапнда. рақамҳои 1959 ватсапи мо ҳаст. дӯстони азиз,
شما فقط طریق اعلان زمین تونه میوین. در کامنتر ننویسین که سعودو تیوی مده از لنوو زمین در کار، از وسه در کار. این یگان اساس نداره. فقط طریق اعلان شما یافتن میتونین زمینای لازمه خودتون دوستان عزیز. چون که زمینو را کم روان میکنن. مقصد زمین روی نمیکنن، بگم خطا نمیکنیم. زمین هست، زمین فروشو بسیارن، اینا زمین فروختن پریمای ممکن نیست. به هم خاطر طریق اعلان این همی اکر اعلان کردم. مثال همی اکر زنگ میزنه زمین درست زنگ میزنه مثلا میکنم السلام علیکم برادران، میگه زمینی فروشی باشد و یا خانه هم داشته باشد تا 100,000 سومون از طرف شهر بختر میخریم. انا اکا اعلان دیگه مای بچه‌هایی که از شهر بختر زمینی فروشی دارین یا که یگان ورمین کم داشته باشد اگر ما در زنگ بزنین میگیرم. میگه تا 100,000 سومانی زنگ بزنین، چخ کنین، زمیناتون مصلحت کرده سودا کنین دوستان. لایک را مونین، کدومی در زمین در کرای هم خیلی اعلان در کرای واتساپ مده نویسونه. خدا خواهد نواری بنده اعلانتون میکنم. میگذاریم به سیومین خانه فروشی. خانه فروشی روی کردن در شهر دوشنبه، دهه چورباغ، نزدیک کشانیان، نزدیک بازاری کشانیان در قرار دارد. 470,000 سومانی نرخش. رقمای دستی 6464، رقمای واتساپ 0242 اخیرش. دو در خانه 3 با 5، دو در خانه دیگری 3.5 با 5. نزدیک خانه صدیق، مسجد، بلنسه، مغازه ها هستی، لیتسه دارد، زل هستی، اب سویت دویمی هستی. خانه مقصد با کیرپیچ ورداشتگی، خانه را نو ساختگی، دکمن مسئله هاش 100% های. این همین خانه را ما میگه در حال باید چی سودا کنیم سومون در کرای. البته که در کانال سعودو تیوی همون خانه های سودا میشه که فورا سومشون در کرای و همون خانه همون نفرایی که خانه میخرن که خانه شون لازمه. تماشابینای کانال سعودو تیوی از هر یک گوشه و کارون تاجیکستان هست دوستان. همشون به خاطر خریدن خانه، زمین و کوارتیر ها هستند. به همون مقصد تماشا میکنن. شما زمین، ماشین، خانه چیزی در شما باشه اگر در واتساپ روی کنین نواری بنده اعلان میکنیم فروشتن میگذاریم. نشاتی خانه اکاقا چخ کنین با ارزانتون میکنه، بهترین جا برای زندگی مهیا شدگی. میگذاریم با چهارمین خانه فروشی. کوارتیرای فروشی روی کردن که در شهر دوشنبه راستی همی سعودو تیوی در پشت 40,000 دم باور میکنه و پادپیست میکنه. اگه نخواه شما باور نکنین. باور کده همین خیلی خونه ها رو روی میکنن که سعودو تیوی سعودو کده بته. این تلویزیون سعودو های فقط برای فروش شدگی دوستان، فقط برای فروش خونه ها. کدومی دوره روی کنه رکلام کده فروشتن میگذاریم. نشاتی خانه کوارتیر فروشی شهر دوشنبه ناحیه شاه منصور، دوم اتاژ، یک کمناته 30 کوادرات متر، 360,000 سومانی تاجیکی. رقمای دستی اخیرش 0909 یا که واتساپ اخیرش 0909 زنگ زنین. واتساپ دارم. رو پروی گستینیسای خب هیلتون میگن همونجا با دلار 32,700 دلار با روبل 3 میلیون روبل روسی با سودا می شود. خونه زمانوی، ریموت زمانوی، دکمنتو 100% علیش هم می شود با بناتور پیشنهاد کنین. پنجمین کوارتیرای فروشی. کوارتیرای فروشی روی کردن که در شهر دوشنبه در 8 اتاژ، یک کمناته 43 کوادرات متر، 280,000 سومانی. از کانال سعودو تیوی پشتی هر روز 80% خانه ها سودا میشه دوستان. سعودو تیوی پروسه در یک کانال رکلام نمیکنه. در کانال اوتو تیوی، در کانال خانه تیجی، در کانال اوتو کلوب و در کانال توپ خانه ها رکلام کرده فروشتن میگذاریم دوستان. مقصد خانه را روی کردن در 5 کانال یوتیوبی رکلام فسان میکنیم ده 70-80% گارانتی سوداتون میتیم. نشاتی خانه در واتساپ شون یا که در رقمای دست زنگ زنین 280,000. گردشی سفینه میگه شهر دوشنبه دوم نوسترویکا، دومی 16 اتاژه. خب خانه در 8 اتاژ با دلار 25,400 دلار با روبل 2,330,000 روبل روسی سودا می شود. معلومات برای زنگ زنین. میگذاریم با ششمین خانه فروشی.
боз квартираи фурӯшӣ роӣ карданд ки дар ноҳияи рӯдакӣ будааст. Инаш лаби роҳ 230,000 сомонӣ. занг занед. рақамҳои дастӣ 0017 ватсапшон 7246 занг занед. гардиши Ленинград дом новостройка сокольный этаж будааст. дар сокольный этаж ина ҳамин как подвал бигем хато намекунем. занг занед бачаку. ду комната 41 квадратный метр. ремонт дорад, техпаспорт дорад, документҳо 100%, канализатсияи шаҳрӣ дорад. ба сумми амрикоӣ доллар хати мақсад $20,900 ба рубли русӣ 2,910,000 рубли русӣ бо савдои хуба мекунанд. занг бизанен, маслиҳат кунен, чахчах кунен, бигирен. лайкро бизанен ва подписия фаромӯш накунен. дар комментария Саудо ТВ ба пеш нависонда аз куҷо хона дар кор нависен, эълон мекунем. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯше ки интизорш будем. хонаи фурӯше аст ки яккомнатный 2,3 сотих масоҳат дора. шаҳри Турсунзода, регари Пешина дар 5 микрорайон қарор дора. 190,000 сомонӣ арзониш мекунанд. рақамҳои WhatsApp 7700 занг бизанед. срочна ҳавли фурӯшӣ баъди 5 микрорайон таги мост мега 2,3 сотих замин. просто ради интерес занг назанед дӯстон. ҳам хеле хоҳиш кардан ҳам яккамон ки конкретни харидор бошен, агар ҳамон нафаро занг бизанен бо камтар муомила мешавад. просто Саудо ТВ дӯстон адресора фасон карда гуфтестай. ҳоҷат ба беҳуда занг задан нестай, фикр мекунам. ҳамин навори мора бо диққат паштиву видеои дароз нест 15 минутай оромона то охир гӯш кунем ки Саудо ТВ чӣ мега, ин гап мезана, маълумотро мерасонем мо шумода. мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ аст ки 5 комната масоҳати 30 сотих. нарха гӯш кунен ва тамошо кунен. 73,000 сомонӣ. и абоя бинен, и подвала бинен шумо. 73,000 сомонӣ тоҷикӣ дӯстон. занг бизанен, маслиҳат карда бигирен. шаҳри Пухтар, Қурғани Пешинада қарор дорад. зангават кард чахчах кунен. хона дар шаҳри Бухтар, Қурғани Пешина дарҳол савдо мешавад. 3 дар хона боз веранд дорад, мақсад обши 5 мешавад. алохона кухни баня дора, масоҳат 30 сотих, об свет бахшиш свет 24 соата. нашод масъалаи обш ака уқа гарантия наметем меган. соҳиби ҳамин хона неки хонара фасон карда ремонт кардан. ранги хонаи туркуҳай, берунаш безебай, дарунаш просто бомба бачаку. мегзарем ба нӯҳумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ астае ки назди ҳавлигӣ роӣ кардан. ду комната масоҳати 15 сотих. ноҳияи Ёвон, деҳаи Саргаҳда қарор дорад. дӯстон азиз, нархи хона боша 105,000 сомонӣ тоҷикӣ. 105,000. ватсапшон 8008 занг бизанед ва маслиҳат карда бигиренша. ҷамоати деҳоти Ситураи Сурх, деҳаи Саргаҳ. хоб дар границаи Кӯйбеши Ёвон қарор дорад. ина ҳамин хона. барои маълумоти бештар рақамҳои WhatsApp 8008 занг занед ва суратҳо видеонавори хонара роитон мекуна. маслиҳат карда чахчах карда бигиренша. лайку кора бимонем бача азиз. мегзарем ба даҳумин хонаи фурӯшӣ. гуфтиам марда ки ғарамбозӣ накунем бачаҳо, лайкора бизанен. хонаи фурӯшӣ аст ки 3 комната масоҳати 11 сотих. ноҳияи Восе, деҳаи Оқҷарда қарор дорад. 198,000 сомон нархи хонара муайян кардиян. барои тамос рақамҳои 4045 занг бизанен, маслиҳат карда бигирен. хонаи фурӯшӣ дар Оқҷар қарор дорад. 3 ҳуҷрага 11 сотих, калидор ва кухни ва ҳаммом дорад. дар дарунаш ҳаст ошхона ва анҷомхона плюс ҳезмхона ва плюс оғул ду этажа барои гов мол. мактаб или банница наздикида ҳастай. ба роҳи калон 2 минута роҳ аст. камтар арзониш мекунем. занг бизанем, чахчаqa мекунем меган. соҳиби ҳамин хонае ки масоҳати 11 сотих дораву 3 комната дорад. дӯстони азиз,
چیزی که یافتیم، چیزی که روی کردن نوارتون کردیم. مقصد همین قطونیستیم، همین گپ زدیم، همین معلومات رسوندیم. کدام خونه که معقول شد خوش به حالتون زنگ بزنین، چخ کنین. برای اعلان، برای فروش خونه ها، زمین ها و کوارتیر ها در واتساپ ما روی کنین. خدا خواهد نواری بعدینه اعلان ده رکلام ده میگذاریم، فروش ده میگذاریم. همین لایک ها را بزنین، گرین خرسان بشم. بعد همون نویسین که سعودو تیوی نوار تا آخر تماشا کردم، لایک چندم زدی نیوسان، پروست فهمیم زور میشه و مایل خیر بچه‌ها زنده